Pasala tel takarjala constituency by khabja takarjala lampra hatiwo petrol pump katal klogoi rekha tiri edisini CM puno sundra jumatian ni yaktei chati katha masungui phita rasoi pandano phugui rekha CM puno sundra jumatia pandawo bono karibo manjaka amchani MLA Biswajit Poloy manjaka MLA Manam Debruma tai manjaka MLA Subu Debruma na khobui MDC Uma Shakor Debruma tai amchani zonal chairman Apon Debruma tai zonal chairman Rakesh Debruma tai kubri adamro petrol pump ni mungna Zaka Hamkok Petroleum. Panda Pamani Bukak Pasing, Lukubus Kok Naratani, City Edition CM Tai, Borang MLA Rock, Tam Pop Sek Naraka, Nanaji Silva Play. Horo Pai Song Away Petrol Kitcher Hodi, Angolo, Oma Hierarchy, disturbance in Noza, which in a common war. Gazate Oma Hiro, Elaka Basi Ngui, Oma Hidamuson, one Chogui, Nine. Những cái tây có băng sấy trên những global box này tongo trên những MLA đọc tongo trên những chairman đọc tongo boron itu tây bu kaham kok kenal lainnya ang tây cái jaga field visit program tongmani bagai asen yang sering joto na hambai joto ni coba cuk bai oma petrol pump kaham ke chol lantan hambai ang bahai no o West Takazura DC Village Committee ni belongs kayo Ward number 2 O Chomunikano petrol pump inauguration Kaimani Panda O Pandani Manganang chairman Ani Batija Sini Sibajola Zonal Development Committee ni Vice Chairman Bramunang Sudev de Burma Tam Ungai Kasai Changu. Semua lokal MLA, Golagati ni MLA, sem korak tam CM ni oro salai bini semaro, Jakarta kaisa petrol pump khulna nang. Onyo no jaga bori chongong ke, oro kaisa rekha masang nai chok nai, elakan borok benefit manai, abah ini salai mane, yagulo, NEC apply kai negerana. NEC mangkangke obviously takarjalo ngai niman motabek no takarjalo somunio tini ai mang tini bai thamo phaisok khlai jong abon norok saimon turuk development ni jeng glimpse nai manai tam ningke thajing norok kok naka belai ke साल काम होने मानो लोग लोगने हम करे बागै कैसा कतार पेट्रोल पंप खुलक जावानी साल तिनाव पांदा वो फाइमांदा का सिने बोलंग गुनांग CM चीफ गेस्ट बना पाइपलाइन हमारे वो ताई फाइमांदा का खरंग ने MLA बोलंग गुनांग बिशेजित कलोई Borong ganang Khatung Debroma Tai MDC Hai Akabai Sibai Jolani Junal Chairman Borong ganang Umasongko Debroma Tai Paimandaka Joint Chairman Borong ganang Rakesh Vice Chairman Borong ganang Sudev Debroma Tai Oro Paimandaka Executive Engineer, Mechanical, Borongganang Rotin Diploma, Subject to Borongganang Manik Lal Diploma, Tai Asukjak, Social Activist, Borongganang Manik Diploma, Tayara Asukjak Job Taka. Beleke Kawa Tong Sakaja Oma Hake, Lukurang Bagay, Suidang Mabagay. Oma can a potek area of Amsterdam, Potlo Pamani, Joton Angmani Shang Lukuran Hangrabe, Kajaton. আপনার সানামো সঙ্গে যত ওরা আসুক নাই যারা হামগার ভাই সামংনা নাংনাই তিনি ওরা কাগজের সাবজোনাল টংমানি তিনি তিনটা সাবজোনাল নাঙ্কা গাবদ্দি জম্পু জেলা তাই পরমনগর ও তিনটা একটা তিনটা পাট খাই গা তা নই বাগৈ লুকুরংনি সুবিধা বাগৈ আইন বিচার হাচালনি ওরা মা ফাইও সাবজোনাল আগে আইন কয়েকটা
পঞ্চায়েত টঙাবাই বিসি টঙাবাই একটা সাবজনার খাইজাকা আয়াং গাবতে বাহাইনো 12টা বিসি বাই সাবজনার খাইজাকা জম্বু জেলাও সেম লুকুরে যাতে কষ্ট তা মানথों সিনি সামং খাইতেনে লুকুরংনি বাগै বেলা অসুবিধা আঙ্গো হাইকেন তিনি ওয়েস্টনি যে জুনাল টঙানো সেকাগै সিপাইজরা জুনাল অ জায়গানো তিনি তাগাজলা বিনি অফিস আগে সাব জুনাল টঙা জায়গা তিনি জুনাল অফিস নাম জাকা অ মাইকেন তিনি লুকুরং বাগে হামকেন বাগে সামং খাই টংজাগো তিনো জায়গা পেট্রোল পাম্প খুলক মানে দাইতি খাইনি হি হপানো খাই মাইয়া ini nih oh je immigration o petrol pump kholong mani chudu omong bokam chini titi edisi ni samung simi ka hamung ya amchai ni joto lukurok bahai ne tabok benefit manai je jaga o jaga o petrol paine ni diesel paine ni bagai sing black go je babe nini petrol pump o mama ni chai kebang ko growoi 10 taka 15 taka bechi roi pai ma tongmani rok tini takar jala amchai ni lukurok at least per liter tei 10 taka le जों कम खेमा थनाय चिनि ओ पेट्रोल पाम्प शुद्ध चिनि पेट्रोल पाम्प सिमिया जे कोनो पेट्रोल पाम्प जों जे गभर्नमेन्ट नि रेट प्राइस नो जों पेट्रोल पाइ माने अमो जों जतने सिउ फेबा ताकार जला जम्पुइ जला आम चाइयो आसो गारि गोबां मा दङ आसो बाइक गोबां मा दङ पेट्रोल पाम्प करिनि बागै जतनो जों ब्लैक मा पाइयो जे ब्लैक फालनाय र बहायनो हासाल न नाहैति फिमेनि बागै बरनि प्रॉफिट नि बागै बारे रगै मा फाल गेतिनि एलाकानि बररो ओ सेफ तिनि निसिमिनि मासनाय चिनि ओ हामको पेट्रोलियम तानि के जों अमो साक्थार मानि ताबंनि सिमिया जों जे प्र बुबाग्रानि नेतृत्वे सब प्रोजेक्टनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ते गुजेडियो चिनरो गोबां सोशल एक्टिविस्ट दंगो जतनो खाका हाम ते खमयाफोर तिनि जों तिनि टिटि एडिसि बाय साक्थार मानि बाय ताकारजला आम चाइयो काइसा पेट्रोल पाम्प तिनि इनाग्रेशन खाइलाई माखा नेरौनि जतनि चुबा चुबा जों अरसमिया पेट्रोल पाम्प खाइनायनि बागै चिनि कयेकटा लोकेशन दहजाय आईओसीएल संनो लैंड आइडेंटिफिकेशन उइ दंगो बायजल सामंसलै दंगो ते 2-3 मास नि बिसिङावनो बाबु जों इनाग्रेशन खाइ मानाय अमहायखेनो चिनि ओ सिफाइजलाव बतै 2-3टा लोकेशन दंगो जों पेट्रोल पाम्प खलंनायनि बागै आईओसीएल नि थानि प्रपोजल लजाक सुदो आईओसीएल या rang luino net about 450 crores sara 400 koti moto government salary government job khaina salary mani pai thango jini bosoro bosor 600 koti ni kisa abab se matro additional financial year ro proposal gobai ka samu khaina lama hamya bisa jini education sarapan ke jini जे बैकग्राउंड पेट्रोल पंप अब चिनी तिनी इमांग्या मो सिंगबामा साग्रमय चिन नांगुक मानी और टाकरजला जम्पुई जला गोलागाटी माने गाबडी यांनि जतो अट्रा माने बरोबर एरिया नि बरोबर कासे दिमा जों पेट्रोल पंप करिनि या गोला बस प्रॉब्लम सफर खाइतो जोंनो আগরতলা শহরগ চিনিয়ানি বড় থাঙ্গে একদম লাইন কলক কলক বাস হইল 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা বাসে করলো পেট্রোল মানাও যারা তিনি বাইক নাংলো হায়াকে ব্ল্যাক ও মা পাই আমু পেট্রোল ক্রাইসিস পুরকে जों पेट्रोल समाया मोटी प्रॉब्लम रो प्रोटेक्ट दिन जों सफर मा खाय तिनि चिनि टिटिएडिसि हापाम नरक नाय दि कायसा আগরতলা শহর लामा रो पेट्रोल पंप रो যতন ইন্ডিভিজুয়াল ফটো তার উপরে দুই বছরের বড়কে রাং গোবাং ব্রক সাতসনা পেট্রোল পাম্প খুলইমান পেলো তিনি চিনি টিটিএডিসি হাপাং সাইমানো টিপ্রাসনি কিসা রাং কম হাইপানো হাপাং ব নিজেনো রাং খরচ খায়ে সরকার কোন জায়গাও খায়াম হেকে পেট্রোল পাম্প চিনি টিটিএডিসি হাপাং লিমিট কাইসা ফান্ডিং তমান ইয়া গলো ফানো
তিনি চিনি যত এরিয়া নি borok rok ni dukho kosto no busiwoi mohai fan khaye fan mata ne mono rang ri uino petrol pump khai li ko bo chini bagi belai belai tini gorbo buknani ko আর স্পেশালি বর্ণামে जों थैंक्स हामबाय मारि belai belai khini chini एडिसी सरकार आव वांसले नेमनि आमसनि लुकुरक जों एडिसी हाफांगो चिन बोबा ग्राम नासिगै जे दिप्रामो थानो जों बदि दहमन मागना हायदा मा दं हा তিনি जों কিন্তু पेट्रोल पंप हाय मो बिराद अचिभमेंट हायसि मोगा समाजि कायसा नामको माने म व्यक्तिगत नि बागैया अत्र एरिया যত বড় নি বাগै হাজার হাজার বাইক চালাও হাজার হাজার দিনে চিনার গাড়ি দंगो হাজার হাজার পেট্রোল দি পাইজাগै दङ फेबा सिनि अ एरिया नि बड़ रक बेले खनि कस्ट नि बिसिनि सफर माखै आंनो गोबां बड़ ट्राक चालावनाय रक ताबो जों माइ फेने जराखे आल जोयने जराखे ट्राक चालावनो बै पेट्रोल नांगौ डिजेल नांगौ किन्तु जों खोब कस्त'खाय थाङो मा पाइलो हेके ब्लेक पाइलो चिनि दा खरचा थाङै दं आन बगे पेट्रोल पंप चिनि आगामी दिननि चिनि बेलेके नीडफुल बेलेके नांगौ मानि आं बगे आवांसो म गासे ग्रेट अचिभमेंट म हायनि एरें दिनि संसार जादि फैया दिनि से प्राय 2.5 बोसोरनि सिगां ताथिं थिं बनमोन आं एमएलए साइटनालिका आं चिनि दाखादुना बेले बेले हामबायाफोर अ पेट्रोल पंप थांतनि जोंहाफोर एमएलए नियाखौ बबंनियाखौ आं निजि बंनियाखौ चिनि मानब बावबंनिया कষ্ট खायमानि माने जे नांगमानि एनओसी के एनओसी साबनो सागांगे मोसन पेट्रोल पंप अंगिमान बटाइबो चेष्टा खायमानि या वनो दिनि किन्तु सम्भवंगो अ ताकरजला गासे पेट्रोल पंप और जनरल खायमानि खेदा दंगसे खेदनो बाहायके लुय आगोय बथिके खायले केनाय आटा केसे अमो टांनानो हामबाय मारिवो बरोबर कষ্ট खाय लाभ दे लुकसान दे सायमेया माखासे फरा खेदनो बाउंड्री वाल लिवे ति एकदम दागि पायना नांनाय आंनो जो फाय दुइ तिन मा खाबाय खाफोरके आरो नोंथां तांयाखौ yang साजा संदाखि मा पायनाय नै म फरा दैखौ पादां जा जेनेरेटर नाव दै सारावै द दुखौ मा खायले पेट्रोल पंप बन्द फानो गोबां मजराव आम दिंगो ओ आं मरगा थांइ खायमाय किन्तु आम दै निनि जाने बाजार रुट ओके बन्द माने बन्द बाकिराव सामलायो पेट्रोल पामा थांइ पेट्रोल बाकिराव सामलायो वालाय खानाखैले म हायला मसिया थाइ दंला किन्तु आमनि एरियानि बररक आमसनि लुकुरकनि वांसुकमानि आमसनि लुकुरकनि चुबाचु आमसनि लुकुरकनि गाहाम वांसुकमं बेलेखिन दरकार कारण पेट्रोल पंप खायनि सरकार दिनि फेबा लुकुरनि गाहामनि बागै खायले थाना थांदानि खरसा खरमनि बागै जों किन्तु चिनि आमसनि जत लुकुरन बागै जों किन्तु हामिया जों नायगला आमबै लुकुरकनो जतनो जों रेडि मा दंनाय आम हायता एरियाव परिबेश आम हाय एरियाव एनवायरनमेन्ट तामथु आव चिनि खरसा खरजन दायित्व दङ नाय जों दिनि पाइसिङाव चिनि हायला साइथा नाखौमोन साइथा एडिसी हाफां एडिसी हाफां ताव बायके प्राय 3.5 बोसोर और 3.5 बोसोर खायते खायते तामसे फल किसामानि सेंग्रो 3.5 बोसोर सरकार सामं खाय खामानिया हलो ताबसे आसे तिसारेजन मानानि सेंग्रो जोंखै दिफासबा डाक्टर माना मुसुंटा फल कायमालो गेन बुखां कायमालो गेन तोरि उइलो गेन बथाय जाना मुसुं हायके मासा मुसु ताम हायके दिदि से हापा ताम हायके फना ताम हायके हाय ओम हाय फेसबुक रो गोबां ससियेल मिडिया रो सुनो आं जारा ससियेल मिडिया रो हामिया सिनानो आंनो साना मुसुं कारण जारा यूट्यूब नि माध्यमे अक खनाय दंरो कारण चिनि कायसे लिमिटेड फान्ड दं कि से हापा कायसे लिमिटेड